ଯେମିତି କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ହଉ କି ନର୍ମାଲ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଇଟି ଆଗାମୀ ଆପଣଙ୍କର 27 ତାରିଖ ଦିନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଶନିବାର। ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ କରିବା ହାର୍ଡଲି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ 10 ଦିନରୁ 10-11 ଦିନ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅଛି। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1 କି ସାର୍ କ'ଣ 10 ଦିନ ପଢ଼ିକି ଓଟିଇଟି ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିହେବ କି? ବିଲକୁଲ କରିହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କରିହେବ ଦେନ୍ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କରିହେବ ନମ୍ବର 1, ଏବଂ ଏମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଓଟିଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିନା ଓଟିଇଟିରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜବ୍ ପାଇଁ ବି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବିନା ଓଟିଇଟିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ହଉ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ନ କହିବା ଭଲ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହିବେ ନା ସାର୍ ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି ଆଉ ଖାଲି ପାସ୍ କରିବି, ଦେନ୍ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଇପାରନ୍ତି। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ପଢ଼ିକି ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 2,17,000 ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 8895154969 এই নম্বরে ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିବାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଏଇ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ, ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥ୍ସ, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍, ସବୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍, ସବୁ ପିଆଇକ୍ୟୁ, ସବୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଛି, ଓଟିଇଟିର ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟିର ମଧ୍ୟ। ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1, କ'ଣ ସାର୍ 10 ଦିନରେ ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିହେବ କି? ବିଲକୁଲ କରିହେବ। କେମିତି କରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1 ଜିନିଷ କାଇଣ୍ଡଲି ଟିକେ ଭଲସେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମକୁ କେବଳ ଓଟିଇଟିରେ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଓଟିଇଟିରେ କେବଳ ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଇଟିରେ ଟପର ହେବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର 115 ରଖିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 90 ରଖିକି ପାସ୍ କରିଛି, ଦେନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁରାପୁରି ସେମ୍। ତେଣୁକରି କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଓଟିଇଟି କଲା ପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଭାଇ, ଆମକୁ ଓଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କେବଳ କରିବାର ଅଛି, ଟପର ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ରଖିଦେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ନମ୍ବର 2, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏସଟି, ଏସସି, ଏସସିବିସି ପିଲାଙ୍କର ପାସ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 75 ମାର୍କ ଆମର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 90 ମାର୍କ। 150 ମାର୍କର ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯାହା କରିବେ ନ କରିବେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଲ ବୁଲେଇକି ନିହାତି ଆସିବେ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ କରିକି ଆପଣ ଆସିବେ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ନାଇଁ ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ବାଗେରା ବାଗେରା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଭାଇ ସେମିତି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ହେବ? ମେକ୍ ସିଓର କରିବେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିକି ଆସିବେ। ତ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କରିଦେଇକି ଆସିବେ କି? ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କମିଯିବ। କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ଆପଣ କରିକି ଆସିବେ। ନମ୍ବର 2, କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ଆପଣ ହେବେ। ଏଇ ୱାର୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କରିବି ଯେ କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ହେବେ। ଏହା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଥିବେ। କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଥିବେ ତା ମାନେ କ'ଣ ନା କେତେଟା ଆପଣ ପୁରାପୁରି ସିଓର ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୁରାପୁରି ସିଓର
आगो से गुड़ा ही आपण माने परीक्षा रे करिवे ठीक अछि। तो नेक्स्ट तो नंबर 1 जिंस हम बुझिले जे सब क्वेश्चन निहाती करबा मन इच्छा करबानी केमिति करिवे मु कहिबी एवं कैलकुलेटिव आपण हेबे माने कैलकुलेशन करिकि ही करिवे। नेक्स्ट 75 मार्क रे आपणकर पास तो केवल कोन 75 रखिले हे जिवो कि बिल्कुल भी नहे आपण माने डिस्क्वालिफाई हे जिवे खाली 90 मार्क रे पास ता माने कोन 90 टा ठीक कले हबो कि बिल्कुल भी नहे आपण मेक श्योर करिवे मु परीक्षा रो बहुत आगरु हाथ जोडी कि विनम्र अनुरोध करूची मिनिमम 5 रु 6 टी आपण अधिक ठीक करिवे माने एसटी एससी एससीबी पिला माने आपणकर 80 रु 81 निहाती ठीक करिवे आ जनरल पिला माने मिनिमम 95 रु 96 टा ठीक निहाती करिवे कहबे सर कि पई अधिक ठीक करिवु काहे ना आंसर की रे आपणकर भूल आसीबो ही आसीबो आपण कहबे सर काहे कि भूल आसीबो आपण माने काइंडली लास्ट 9 वर्ष रो इतिहास को देखंतु तापर जानि पारिबे तन करी मु आपणकु बहुत विनम्र अनुरोध करूची हाथ जोडी की जे दया करी परीक्षा रे जेमिति मेक श्योर करिवे 5 रु 6 मार्क अधिक निहाती माने ठीक करी बहुत इजीली करी हबो केमिति करिवे मु कहिबी किंतु मेक श्योर करिवे जेमिति एतकी अधिक करिथिबे जो द्वारा कि आंसर की भूल हेले भी आपणकर मार्क एतकी रहि जिबा क्वालिफाई आपण करि जिबे बुझी गले। एबे आसंत देखिबा जे आपण केमिति करिवे आ कोन कोन कले आपण माने डे वाइज आपणक पई बेस्ट हो। तो सबुठारो बेस्ट पॉइंट होउछि हमरो हम जे आपण जानिथिबे जे हमरो 30 मार्क रो आपणकर सीडीपी ओडिया आपणकर 10 मार्क रो पेडागोजी इंग्रजी 10 मार्क रो पेडागोजी एवं पार्ट बी रे 20 मार्क रो पेडागोजी तो जदि हमें टोटल आपणकर काउंट करदेबा तो 70 मार्क रो पेडागोजी 70 मार्क रो पेडागोजी आपणकर पड़िबो ठीक अछि। आ ए 70 मार्क रो पेडागोजी रो ना आपण बहुत इजीली पिलांकर स्कोर 68 प्लस 69 प्लस एथिरे ही रही जाय गारंटेड ठीक अछि। मु एते आपणकर स्कोर कथा कहूनी किंतु आपण 60 प्लस तो आपण बहुत इजीली पेडागोजी रे आपण करि परिबे इजीली सर केमिति करि हबो प्रैक्टिकली मु आपन को देखौची मु 2 दिन पूर्व ही माने जेहेतु आपण माने वर्किंग थिबे शनिवार दिन पूरा फुल कवरेज लाइव प्रूफ देखो शनिवार दिन ही एटा शनिवार दिन ही पूरा फुल कवरेज मु आपन को पई कली आ मु केवल थ्योरी क्लास पढेइनी थ्योरी क्लास रे कही देइची जे परीक्षा रे कोन पढिची कोटा आपनकर अधिक पडुची एवं केमिति आपन क्वेश्चन गुडा देखु देखु करि पारिबे। तो आपन सिंपली गुडे काम करंतु आपनकर केता क्लास 5टा क्लास 5 घंटा 2x स्पीड रे देखिले आपनकर 2 घंटा रे सरी जिवो सिंपली लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लीकेशन को गला परे ओटीईटी ओएसएसटीईटी बेस रे आपन एनरोल करिवे एई कंटेंट ऊपर क्लिक करिवे कंटेंट रे क्लिक कला परे 2024 वीडियो फोल्डर रे क्लिक करिवे आपन को दरकार कोन ओडिया पेडागोजी रे क्लिक करिवे खाली ओडिया पेडागोजी रो आपन क्लिक करिवे मु आपन को देखंतु ए जो गत ए शनिवार दिन देखंतु आपन 13 सेप्टेम्बर हला गोटे काम करंतु खाली 13 सेप्टेम्बर ए ओडिया पेडागोजी रो थ्योरी क्लास को आपन देखि दियन थरे खाली जोटे देखले भी किछि असुविधा नै खाली ओडिया पेडागोजी रो थ्योरी क्लास को देखि दियंतु नंबर 1 आ ओडिया पेडागोजी को नै कि लास्ट 9 वर्ष रे जेतकी भी क्वेश्चंस आपनकर पडिছে ना ताको आपण वीडियो फॉर्म में देखि दियंतु ए जो ओटीईटी ओएसएसटीईटी पीआईक्यू सॉल्यूशन अछि एइटे देखि दियंतु किमा मॉक टेस्ट आकार देखि दियंतु ओडिया पेडागोजी रे फुल आपनकर स्कोर रहि जिवो सेमिति इंग्रजी पेडागोजी रो आपण ए जो थ्योरी क्लास टाको डाउनलोड करिकि आपण माने थरे खाली देखि दियंतु इंग्रजी पेडागोजी रो ठीक अछि। इंग्रजी पेडागोजी रो थ्योरी क्लास को आपण थरे खाली देखि देबे एठी आपण डाउनलोड करिकि थरे खाली आपण याकू डाउनलोड करके देखि दियंतु आ जेतकी भी इंग्रजी पेडागोजी को नै कि हमरो लास्ट 9 वर्ष रे क्वेश्चन पढेछि खाली देखि दियंतु सेमिति मैथ्स पई आपण कोन करिवे मैथमेटिक्स रो पेडागोजी आपण थ्योरी क्लास को थरे देखि दियंतु आ जेतकी भी प्रीवियस ईयर पढेछि सब गुडा करि दियंतु ठीक अछि। सेमिति साइंस पई आपण कोन करिवे साइंस पेडागोजी रो थ्योरी क्लास को थरे देखि दियंतु आ ताकू नै कि लास्ट 9 वर्ष रे जहा पढिछि ताकू देखि दियंतु सेमिति सोशल साइंस पेडागोजी पई सोशल साइंस पेडागोजी रो थ्योरी क्लास थरे देखंतु आ लास्ट 9 वर्ष रो क्वेश्चन सेमिति सीडीपी गुडे काम करंतु ए जो ओडिया इंग्रजी मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस एगुडा गुटे दिन रे सारी दियंतु आज कोले काली भी करंतु पर दिन बैक टू बैक करंतु आ किछि नै सेमिति आपनकर जो सीडीपी पई ओटीईटी रो सीडीपी थ्योरी क्लास देखि दियंतु आ ओटीईटी को नै कि लास्ट 9 वर्ष रे जितकी भी सीडीपी आपनकर पडिछि सब गुडा करि दियंतु एवं सब दिन संध्या
7:45 सबुदिन परीक्षा पर्यंत सबुदिन संध्या 7:45 जमीती आपण क्लास करेंगे क्लास मिस कले आपणकर बहुत लॉस क्लास जमीती आपण करेंगे खाली एतकी करंतु बिलीव करंतु आपणकर 70 मार्क पेडागोजी रो मिनिमम 60+ तो आपणकर रही जिवो ग्यारंटेड मोर ठीक अछि किंतु खाली थोरे थ्योरी क्लास देखंतु आउ ताकू नै कि लास्ट 9 वर्ष रो क्वेश्चन को देखि दियंतु पुणी मु आपणको पई एग्जाम पूर्वरु ए आगामी 20 तारिख दिन पूरा फुल कवरेज विथ ऑल पीआईक्यू पुणी करे देबे पुणी ठीक अछि आपण जानि गले तो पेडागोजी रे हमरो 60+ थुआ एबे ओडिया रे 10 मार्क रो पैसेज पडिबो इंग्रजी रे 10 मार्क रो पैसेज 20 मार्क रो पैसेज रो आपणकर आपण कोन 10टा ठीक करि परिबेनी कि 20 मार्क रो पैसेज रो आपण खाली थोरे क्लास देखंतो इला ए जो इंग्लिश ग्रामर हला एठी आपण जिवे इंग्लिश ग्रामर ऊपर क्लिक करिवे थ्योरी ऊपर क्लिक करिवे सेप्टेम्बर ऊपर क्लिक करिवे खाली थ्योरी क्लास देखंतु बिलीव करंतु जदि आपण पैसेज गुडा पोएम गुडा देखु देखु न करि पारिबे मते आपण कहिबे 20 रु 20 रहि जिवो बट मु कहूची 10टा कोन ठीक करि हेबोनी पैसेज रे आ पोएम रे 20 रु 20 आपण करि पारिबे हेले भी मु कहूची 10टा करंतु सेमिति 10 मार्क रो ओडिया ग्रामर 10 मार्क रो आपणकर इंग्रजी ग्रामर 20 मार्क रो ग्रामर आपणकर पडिबो खाली गोटे काम करंतु काली आपण इंग्रजी ग्रामर थ्योरी क्लास देखि दियंतु पर दिन आपण ओडिया ग्रामर हला ओडिया ग्रामर थ्योरी क्लास को आपण पर दिन पूरा फुल कवरेज आपण देखि देबे बिलीव करंतु 20 रु 18 19 तो आपणकर रहि जिवो 20 रु 18 19 जदि आपण खाली थ्योरी क्लास दुईटा को आपण देखि देबे ओडिया ग्रामर भी इंग्रजी ग्रामर भी थ्योरी क्लास देखि दियंतु बट मु हेले भी कहूची कोन 10टा हम ठीक करि पारिबानी 10टा ठीक करि हेबोनी आपण निजे कहंतु ना खाली देखिबे किंतु आपण कहबे ना मु क्लास करिबिनी क्षमा करिवे किछि करि हेबो क्लास करिया पई पडिबो तो 80 मार्क आपणकर एमिति हेला कांग्रेचुलेशंस एसटी एससी एससीबीसी समस्त आपणकर क्वालिफाई कांग्रेचुलेशंस ठीक अछि एबे मु बारंबार कहूची आपणको कैलकुलेटिव आपण हेबे जदि कैलकुलेटिव न हेले आपणकर ही लॉस एबे देखंतु 110 टा क्वेश्चन रु आपण खाली 80 टा ठीक कले एबे ए जो 30 टा आपणको आसला नाही आ पुणी पार्ट बी रे 40 मार्क रो कंटेंट अछि माने 70 टा क्वेश्चन ला 70 क्वेश्चन आपणको धरा जो आपणको आसिला नाही एबे सिंपल जिंस एमिति तो माने नहे जे आपणको आसुनो थिबो जदि आपण एप्लीकेशन रे क्लास करू छंती ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स हो किंबा आपणकर साइंस मैथमेटिक्स हो सब क्लास करा होची बट हेले भी धरा जो मु कहूची जणको आपणकर कंटेंट किछि भी आसुनी किछि भी नय आपण 70 टा जाको ए मार देबे किंबा बी किंबा सी किंबा डी आपणकर इच्छा गुटे मारे जदि गुटे जणे 70 टा आपणकर ए कला धरा जाओ कोन तार 15 टा रु 17 टा ए हेबोनी चिंता कले कोन हेबोनी 70 टा जणे गुटे पिला आपणकर ए करिवो किबा जहा भी होबो ना ताले 80 आ 15 17 95 97 मार्क आपण कला ना होबो ना बट मु कहूची पर आपणको जदि आपण एप्लीकेशन ने क्लास करू छंती ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स उडीबो काली आपणकर सकाळे काली पॉलिटी रो फुल कवरेज क्लास अछि काली 4 घंटा समय दियंतु पॉलिटी रे जदि फुल क्वेश्चन देखु देखु उत्तर कर न पारिबे मते कहिबे तो 70 टा क्वेश्चन रु आपण 20 टा तो आपण निजे निजे ही करि पारिबे एम्ति निजे हेला बट फरा जाऊ मु कहूची परा आपण को किछि भी आसुनी कंटेंट रो 40 आ ए पार्ट ए रो आपण 30 टा करि न पारले तो सब गुडा एका संगे करि देबे सब गुडा पास बट बैकबोन होची आपणकर पेडागोजी रे आपणकर स्कोर कमी गला क्षमा करिवे आ होबो नै तेनु करी काइंडली काली आपण माने पेडागोजी पूरा फुल कवरेज करंतु पर दिन सीडीपी कर देबे नेक्स्ट दिन ओडिया कर देबे तार दिन इंग्रजी कर देबे शनिवार दिन तो पुणी आपणकर मु कर देबे ठीक अछि जेमिति कहली सेमिति का फॉलो करंतु डिस्क्वालिफाई रो प्रश्न नाही किंतु पढिबा पई पढिबो आपण कहबे पढिबेनी क्षमा करिवे किछि करि होबो नै थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।